स्टेनो महाराष्ट्र आमच्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। आजच्या ह्या पूर्वपरीक्षेबद्दल टेलिग्राम चॅनलवर तुम्हाला आधीच सांगितले होते त्याप्रमाणे ह्या वेळेला आपली पूर्वपरीक्षा होत आहे। ह्याआधी सर्व विषयांचे पूर्वपरीक्षा घेऊन झालेले आहेत, फक्त इंग्लिश 120ची काही कारणामुळे उशीर झालेला आहे ती आज आपण घेत आहोत। सर्वांनी शक्यतो हेडफोन्सचा वापर करा, आवाज व्यवस्थित ऐकू येईल। आमचा सर्वांना आवाज व्यवस्थित ऐकू येत आहे का नाही हे आमच्या लाईव्ह चॅट चालू आहे त्या ठिकाणी मेसेज करून सांगा। कोणीही कमेंट्समध्ये मेसेज न करता लाईव्ह चॅट चालू आहे त्या ठिकाणीच मेसेज करावा। ओके, सर्वांना व्यवस्थित आवाज ऐकू येत आहे। जर कोणाला आवाज व्यवस्थित ऐकू येत नसेल तर त्यांनी आपापला नेटवर्क तपासून घ्या। सर्वांनी लवकरात लवकर जॉईन होण्याचा प्रयत्न करा, आपल्याला लगेच परीक्षा सुरू करायची आहे। आपल्याला ह्यामध्ये जास्त वेळ घालवायचा नाही। जे जे उपस्थित आहेत त्या सर्वांनी एकदा ह्या व्हिडिओला लाईक करून घ्या। बऱ्यापैकी विद्यार्थी दिलेल्या टायमिंगला उपस्थित आहेत। तत्पूर्वी पूर्वपरीक्षेचे स्वरूप थोडक्यात सांगतो ते ऐकून घ्या। एकूण 2 डिक्टेशन दिले जातील। पहिल्या डिक्टेशन नंतर 2 मिनिटांचा गॅप असेल आणि त्यानंतर दुसरा डिक्टेशन दिला जाईल आणि त्या 2 मिनिटाच्या गॅपमध्ये तुम्हाला पुढच्या डिक्टेशनची तयारी करायची आहे, म्हणजेच पेन्सिल वगैरे शार्प करून घ्यायची आहे। आणि शक्यतो GCCचे सर्व स्पीड पास होईपर्यंत पेन्सिलचाच उपयोग करा। आत्ताच पेनापासून स्टार्ट करू नका। सर्व पास झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही ज्या काही भरतीचा अभ्यास करत असेल तेव्हा पेनचा उपयोग केला तर चालेल। आणि दोन्ही डिक्टेशन झाल्यानंतर 2 तास 20 मिनिटे ह्या वेळेमध्ये इंग्लिश 120चे ट्रान्सलेशन करायचे आहे। आणि दिलेल्या दोन्ही डिक्टेशनचे कोणतेही PDF आम्ही तुम्हाला देणार नाही। ट्रान्सलेशन चेक करायचे असल्यास हाच व्हिडिओ ह्यानंतर यूट्यूबवर कायमस्वरूपी उपलब्ध असेल। तुम्ही तो व्हिडिओ पुन्हा चालू करून तपासू शकता। व्हिडिओच्या सेटिंगमध्ये स्पीडसुद्धा कमी करता येते। त्यानंतर तुम्ही ट्रान्सलेशन करा आणि त्यानंतर सेटिंगमध्ये जाऊन कमी स्पीडचे सेटिंग करा आणि तुम्ही ट्रान्सलेशन चेक करून घ्या। आता आपण जास्त वेळ न घेता पूर्वपरीक्षेला सुरुवात करूया। सर्वजण आजच्या ह्या पूर्वपरीक्षेसाठी तयार आहेत का नाही हे एकदा लाईव्ह चॅटमध्ये मेसेज करून सांगा। आणि ट्रायल पॅसेज देण्यात येणार नाही, डायरेक्ट डिक्टेशन दिला जाईल। उपस्थित असलेल्या सर्वांनी मेसेज करून सांगा, आपल्याला लगेच परीक्षा सुरू करायची आहे। ओके, पुढच्या 30 सेकंदाने आपला पहिला डिक्टेशन दिला जाईल। सर्वांनी तयार रहा। बी रेडी, स्टार्ट।
if I were to be a student again. Unfortunately, that will not happen, but if I were to have that chance, what I would do is that along with my university curriculum, I would learn a trade or a craft. It may be something to do with radio repair of electric gadgets, or something to do with automobile engineering, so that I would know at least what was going wrong with my car. I might learn weaving, tailoring, anything, but I would learn to do something. We need people in our country, more of them, who would do something and who would not merely confine themselves to book learnings. As it is, we have far too many people who know too little about too many things. I went to an agricultural university. When I asked how many people from that university actually went to the firms, I was told not more than 5%. When I inquired as to why then did they enter an agricultural university, I was told that because it was easier to get into an agricultural university than into an engineering college. So you see, it is one way of getting around a difficulty, but it does not do any good because they all end up waiting office jobs. Similarly, with engineering graduates, they want to sit in urban offices. They do not want to soil their hands. They do not want to start working right at the bottom, which you would find people in the West doing. No matter what sort of degrees they have, they work with their hands. The result of all these is that admittedly we have magnificent factories, but we have also foreign collaborations. So the cream of the profits does not come to us, it goes abroad. You can import foreign technology, but you cannot import brains. Para, we should be much more practical about education. I was at a medical college a few days ago, and with great pride it was told by the management that 30% of the graduates had settled in America or in England. That was as a matter of pride, not as a matter of great loss. I think that a very large number of our boys and girls who go abroad and who are doing good work in America and elsewhere leave this country not entirely because they get higher salaries abroad, but because they just do not get a break here. This is a waste of talent and a loss of our most valuable human resources. Unless we can change our educational, economic, and social system to stop this brain drain, I believe that we shall be spending more and more on education and getting less and less out of it. The nation requires an increasing number of top class men and women to achieve a high degree of efficiency. Stop. आजचा हा आपला पहिला डिक्टेशन झालेला आहे. डिक्टेशनची गती ॲक्युरेट 120 शब्द प्रति मिनिटची होती. जर कोणाकडे हा पॅसेज असेल तर त्यांनी क्रॉस चेक करू शकता. सर्वांना आजचा हा पहिला पॅसेज कसा गेला हे मेसेज करून सांगा. आपला लाईव्ह चॅट चालू आहे. जे जे उपस्थित आहेत त्या सर्वांनी आजचा हा पॅसेज कसा गेला हे मेसेज करून सांगा. ह्यानंतर आता 2 मिनिटांचा गॅप असेल आणि दुसरा डिक्टेशन दिला जाईल.
2 मिनिटे होत आलेली आहेत. सर्वजण पुढच्या डिक्टेशनसाठी तयार आहेत का नाही हे एकदा मेसेज करून सांगा. जर सर्वजण तयार असतील तर आपण लगेच दुसरा डिक्टेशन देऊ. ओके. पुढच्या 10 सेकंदांनी आपला दुसरा डिक्टेशन दिला जाईल. सर्वजण पेन्सिल हातात घेऊन तयार रहा. Be ready. Start. The 15th annual general meeting of the Star Enterprises Private Limited was held yesterday in the company's premises when the chairman made the following remarks. Para, I believe that all those who are present here at this meeting are in a much happier frame of mind than they were at the last meeting a year ago. At that time, your company was involved in a serious dispute leading to litigation, and all those who were genuinely interested in the progress and well-being of the company were alarmed at the turn of events. However, it is a matter of great comfort of all of us that wiser counsels prevailed and the dispute was amicably settled. Happily, all that is now past history. Para, as regards the accounts for the year under review, I am indeed happy to report that your company has done exceedingly well. The trading profit of the company during the year has reached the very high figure of rupees 67 lakhs as against the figure of rupees 57 lakhs for the year before, which figure and itself was a record for the company. This fine performance has been possible due to the efforts of your directors who were always on the watch for new outlets for the products of the company. Your directors at present are considering several suggestions which I personally believe can be taken up with resulting profit to the company. I hope to be able to acquaint you with these suggestions shortly, either by a circular or by calling a special meeting to consider them. Para, during the past year, we had launched a special publicity campaign for our products. This has been most helpful in creating a new demand for our products. This year too, we propose to launch a similar campaign, especially taking into consideration the fact that we intend to market a new product which we believe will be a tremendous success. I am also happy to inform you that in all probability your company will be entering the international market. During the year under review, we have received several inquiries from abroad, and some delegations from neighboring countries have also visited our factory. I hope to be able to report to you something positive in this regard at our next annual meeting. Para, it is indeed gratifying that we did not have to face any labor problem during the year under report. In fact, it is a matter of great pride that your company did not have to face any strike during the past several years. This speaks volumes for the very harmoniously relations that exist between the management and the workers. This is the outcome of the constructive and positive attitude adopted by your company towards its employees.
I am happy to state that our employees to have responded well to our schemes and I would like to thank all of them. Stop. अशा प्रकारे आजचे दोन्ही डिक्टेशन झालेले आहेत. आजची ही परीक्षा तुम्हाला कशी वाटली हे मेसेज करून सांगा. तसेच ज्यांनी आमच्या ह्या आजच्या व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर लाईक करून घ्या. तसेच अजून काही दिवस शिल्लक आहेत. सर्वांनी जास्तीत जास्त जुन्या प्रश्नपत्रिकांचा सराव करा आणि आपल्या चॅनलवर GCCचे भरपूर डिक्टेशन्स उपलब्ध आहेत आणि मागच्या वेळीसुद्धा अशाच प्रकारे आम्ही पूर्वपरीक्षा घेतलेली होती. त्याचेसुद्धा डिक्टेशन तुम्ही घेऊ शकता. GCC परीक्षेसाठी जुनेच क्वेश्चन पेपर पुन्हा पुन्हा रिपीट होत असतात. त्यामुळे सर्वांनी जुन्या प्रश्नपत्रिकांचा सराव अगदी व्यवस्थितपणे करून जावा. तसेच प्रत्येक स्पीडचे वेगवेगळे प्लेलिस्टसुद्धा आमच्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत. ते सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. तसेच आजच्या ह्या परीक्षेला भरपूर जणांनी उपस्थिती दर्शवली त्याबद्दल तुमचे आभार. अशाच प्रकारे आमच्या चॅनलला सपोर्ट करत चला. आम्ही नवनवीन उपक्रम तुमच्यासाठी घेऊन येत जाऊ. आज आम्ही इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.